en estas próximas semanas In these next couple of weeks, vamos a empezar una nueva serie de sermones. we're going to kick off a new sermon series. Y como hemos dicho, el próximo domingo tendremos nuestro culto unido de Pentecostés. And as we've said, next week we're going to have a joint Pentecost Sunday. Pero queríamos empezar la introducción de esta serie But we wanted to at least begin the introduction of this series con un pasaje muy conocido, with a very commonly known passage, pero un pasaje muy necesario but also a needed passage to revisit para cada uno de nosotros, pero también como comunidad. for all of us as community members. Así que si abrimos nuestras Biblias en el libro de Juan, So if you want to open up your scriptures to the Gospel according to John, capítulo 14, chapter 14, desde el versículo 23 al 29. verses 23 to 29. Y lo tendremos aquí en la pantalla, ¿sí? And it'll also be up on the screen. Pueden leer conmigo. Dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. 24. El que no me ama no obedece mi palabra. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino son del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Ya yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, el versículo 28, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Amén. Ahora, quiero reconocer que los versículos que escogimos hoy I want to recognize that the verses we chose this morning, ya está a media marcha, la historia, la narrativa ya está en media marcha. we're jumping into the story halfway. There's already action that has taken place. Este capítulo 14 This 14th chapter está en una sección del libro de Juan is in a section in the book of John que es conocido como el discurso de despedida. that is known as the discourse of farewell. Este es el discurso de despedida donde Jesús va preparando a sus discípulos, This is the discourse that Jesus is giving his disciples, preparing them for him to leave. donde Él les dice, me voy a ir. Where he's saying, I'm going to leave you. No, no te vas a ir. And they're like, nah. ¿Cómo nos vas a dejar? How are you going to leave us? Me voy a ir. He's like, I'm going to go bye-bye. Y en este discurso de despedida And in this farewell discourse, tienen una serie de conversaciones. there's a series of conversations that happen. Y no tenemos el tiempo para leer todas las otras conversaciones, pero les voy a dar un resumen. And there are many other conversations, but we're going to give you a little synopsis of them. Porque lo que acabamos de leer Because what we just read es la cuarta conversación que Jesús tiene con sus discípulos. is the fourth conversation Jesus has with his disciples. En los versículos anteriores Jesús les dice a los discípulos, me voy a ir. In the previous verses, Jesus says, I'm going to leave. Y lo primero que les dice es, no teman, no se preocupen. But the first thing that Jesus says to them is, do not fear. Es justamente lo que uno dice, ¿por qué Jesús dice eso? Si eso es lo que más se siente, ¿cierto? And it's frustrating because you're like, that's the first feeling that's going to come up is fear because someone's leaving. Es como cuando uno se pega el dedo pequeño del pie, ¿verdad? It's like when you stub your little toe Y uno dice, no llores. and someone says, don't cry. Pero ¿qué más voy a hacer? Porque me duele hasta lo más profundo. And you're going, oh, that's like the only thing I know how to do. Jesús dice, no se preocupen, Jesus says, do not worry, pero me voy. but I'm leaving. Lógicamente los discípulos, So logically, the disciples, como usted y como yo, like you and like I, tendrían muchas preguntas. had a lot of questions. Bueno, mientras te tenemos aquí, Well, okay, since you're still here, Pedro les pregunta, Peter asks him, ¿pero a dónde vas?
Where are you going? Porque a donde sea que tú vayas, yo iré. Because wherever you're heading off to, I'm just going to go. ¿A dónde vas? Where are you going? Jesús le dice, And Jesus says, ay, Pedrito, oh, Peter, antes de que cante el gallo, before the rooster sings 3 times, no vas a ir conmigo. you're not going to go anywhere with me. Y después sigue reflexionando un poco más Jesús. And then there's further reflection that Jesus does. Dice, yo voy hacia el Padre. Says, I'm going to the Father. Y entonces Tomás dice, pero es la segunda conversación. Tomás le dice, pero no sabemos a dónde tú vas a ir entonces, si vas al Padre. Thomas has a second conversation with Jesus and he goes, so we don't know where you're going. That's what you're trying to tell us. No sabemos cuál es el camino hacia el Padre. Because we don't know the way to get to the Father. ¿Y cómo responde Jesús? And how does Jesus respond? Dice, yo soy el camino, la He verdad y says, la vida. I am the way, the truth, and the life. Todas preguntas muy válidas. Quiero All que entiendan. ¿sí? really valid questions for the disciples to be asking. La emoción de Pedro de voy contigo a donde sea. The emotional response of, I just go with you wherever you go. La pregunta de Tomás, pero ¿a dónde realmente vas a ir? ¿Cuál es el camino hacia el Padre? Thomas's questions of definition of, where is it that you're really going? Y después viene otra pregunta de Felipe, And then otro you de los have discípulos. Philip's question, another one of the disciples. Bueno, si vas hacia el Padre, bueno, muéstranos el Padre y estaremos satisfechos. Philip says, well, okay, got it. You're going to the Father. Can you just give us a GPS map? Like, can we get there with you? Y lógicamente Jesús comienza a agotar su paciencia. So I think Jesus' patience is starting to wear thin. Y dice, yo y el Padre somos uno. And he says, the Father and me are like the same. Somos parte de una comunión. We are part of something called a communion. Somos una comunidad. We're a community Y together. lo que yo hago, What el I Padre do, me envió a hacer. the Father sent me to do. No hay una jerarquía aquí. There isn't, you're looking for a hierarchy that isn't here. Pero Padre, Hijo, Espíritu Santo estamos trabajando juntos. But the Father, Son, and Holy Spirit are En all este- working together. En este cuerpo de este judío palestino llamado Jesús. In this body of a Palestine Jew named Jesus. Y por último, Judas, no Iscariote, dice Juan, para que no quede duda, And lastly, hace Judas, la cuarta pregunta. not the Iscariot, but the other one, asked the last question. Pero ¿por qué nos vas a revelar esto solamente a nosotros y no a todo el mundo? It says, but Lord, why do you intend to show yourself to us, but not to the world? ¿Por qué no vas a revelar todo esto de que tú eres el camino, de que tú y el Padre son uno, de que a donde tú vas a preparar morada? ¿Se acuerdan? Vas a preparar lugar para nosotros. ¿Por qué no se lo dices a todo el mundo? Why are you not telling the whole world? Why are you just telling us about all the things that you've said? Ven, todas estas son preguntas muy esenciales These are all very good and essential questions. que los discípulos le vienen preguntando a Jesús. The disciples that are trying to make sense of what Jesus just said, and so they're responding with questions. Y basado en esa última pregunta, And based on this very last question, es que Jesús entonces le responde is that Jesus then responds a Judas y a todos los discípulos. to Judas and to everyone else that is there. Dice que le contestó, He responds, el que me ama obedecerá mi palabra. if anybody loves me, they will obey my teaching. Aquí quiero aclarar algo, We want to clarify something. que este no es un condicional. This is not a conditional No es un statement. condicional de que si es que me amas, entonces te pasará esto. It's not a cause and response of, if you do this, then you're going to get this. Sí, otra mejor traducción A sería, better translation would be, ya que tú me amas, since I know that you love me, ya que yo sé que ustedes me aman, since I know that you love me, entonces lógicamente van a obedecer mi palabra. so, an outflow of that love is obedience. ¿Me explico? Muchas veces lo hemos visto como un condicional de decir, bueno, si me porto bien, entonces Dios hace esto. We've wrongly translated that. So if I just behave well, if I'm just a good person, then I'm just going to get all these things, all these benefits. Pero la traducción correcta es, ya que ustedes me aman, But the right translation is, because you are people who already love me, entonces ya van a obedecer mis palabras. you are going to outflow into obedience of my words. That's how it Pero works. ya que ustedes me aman, But since you love me, no lo revelo todo al mundo.
I'm not revealing it to the whole world porque tengo que empezar con ustedes. because we got to work this out here and now with you. Déjenme, les doy también un poquito de historia. And also, let me give you a little history. La comunidad a la que fue escrito el Evangelio de Juan, The community to whom the Gospel of John was written to, la comunidad juanina, the Juanina Johannine Johannine. community, estaba you bajo make that persecución. up? No, No. that's a real thing. Okay, I trust you. Pregúntale a Gio que se está graduando de teología. Él sabe. So did I, and I didn't know that. You know what I mean? Anyway, okay, keep going. Esta comunidad juanina This community of John que estaba siendo mentoreada y pastoreada por that Juan, was being pastored and mentored by John estaba bajo persecución. was under persecution. Eran los locos, They were de la ciudad. considered to be the outcasts of the city. eran los que no encajaban, They're the ones that didn't fit into societal norms. eran los que no eran la norma. They couldn't fit into what was considered normal. Y por eso es que para nosotros a veces es un poco difícil entender esto, So that's why these passages sometimes can be difficult to porque nuestra understand. tentación es de acoplarnos a la norma. Because our temptation is to just fit right into the social norm. Pero esta comunidad But this community era completamente extraña en este contexto. they were the weird ones in this culture. Y this por eso es society. que este texto cuando lo leemos, yo sé que ustedes ya que ustedes me aman y ya sé que ustedes cumplen mi palabra, entonces por eso sé que se comportan de una manera diferente. So that's why when we read, because you love me, you're going to respond in a different way. Y por eso es que este discurso de despedida And that's why this farewell discourse, es para una comunidad it's for a community que no está dispuesta a ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Es acoplarse a la norma, This is a community that has chosen to be resistant to fit into the social norm sino of the más bien time. ser formada por la palabra de Dios. But rather, they were deeply wanting to be formed by the Word of God. Y para ser formada por la palabra de Dios And to be formed by the Word of God, se necesita de una dulce compañía. you need a sweet companion. Y en esta mañana And so this morning, quisiera quisiera proponer a ustedes I would like to propose to you all que una comunidad formada por la palabra de Jesús that a community that has been formed according to Jesus es una comunidad is a community guiada por el Espíritu that Santo. it is guided by the Holy Spirit, Y una comunidad guiada por el Espíritu Santo and a community that is guided by the Holy Spirit es una comunidad is a community sensible that is sensitive a la persona del Espíritu Santo. to the person of the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad que muy pocas veces hablamos. And the Holy Spirit is one of the persons of the Trinity that we tend to least talk about, Porque los ponemos en jerarquía. because we have unfortunately put them in a hierarchy. Siempre hablamos de Padre, después de Jesús, y lo que sobre hablamos del Espíritu Santo. So we talk about God the Creator, and then Jesus, and then like whatever's left over, the Pero Spirit gets. quiero que quede muy claro But I want to be really clear que el Espíritu Santo es Dios. that the Holy Spirit is God. El Espíritu Santo es Dios mismo trabajando en nuestras vidas. The Spirit is God self working in us. Y no hay una jerarquía, And there is no hierarchy for the Trinity. sino que hay una común unión. Rather, it is a community of union. Es una unidad común It is one unit of unity que se encarnó en Jesús. that was, yes, incarnated in Jesus ¿Y Christ. qué es lo que hizo Jesús? And what Jesus did, Padre, Hijo, Espíritu Santo hizo. it was what Father, Son, Holy Spirit, they were doing it together. Pero como uno de los grandes predicadores ha dicho, But as one of the biggest preachers have said, el pastor Craddock, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo, Pastor Craddock has said that the Holy Spirit, el Espíritu Santo hace para la iglesia the Holy Spirit does for the church lo que Jesús hizo por sus discípulos. what Jesus did for his disciples. El Espíritu Santo hace por la iglesia The Spirit does to the church lo que Jesús hizo por sus discípulos. what Jesus did for his disciples. Jesús murió, resucitó Jesus died and y resurrected fue ascendido hacia el Padre. and ascended to God the Creator. Pero la mejor noticia But the best news es que no estamos huérfanos. is that we are not orphaned. No estamos huérfanos. We weren't left alone. Y para algunos de nosotros esta es una de las mejores noticias. And for some of us, this is one of the best news.
Porque una comunidad formada por la palabra de Jesús Because a community formed by the word of Jesus es una comunidad guiada por el Espíritu. is a community that is guided by the Holy Spirit. Y una comunidad guiada por el Espíritu And a community that is guided by the Holy Spirit es una comunidad is a community que conoce that knows quién es el Espíritu Santo. who the Holy Spirit is. Y es una comunidad And it's a community que puede decir that can say, y que puede responder a la pregunta, mejor dicho, and in better words, it's a community that can respond to the question, ¿y ahora quién podrá defendernos? and It's a who, question, it's a it's a great, but all I can think is, Sí, yo sé. and who can save us now? ¿Quién podrá ayudarnos? Who could help us? ¿Se acuerdan todas las preguntas que les dije al principio? Right? Remember all the questions we told you in the beginning? Pedro dijo, yo voy contigo. Peter says, I'll go with you. Tomás dijo, no sabemos a dónde ir, ¿cómo llegamos al Padre? Thomas was like, how do you get to the Father? Felipe dice, ¿por qué solo nos muestras esto a nosotros y no a todo el mundo? And Philip's like, yo, Muéstranos al Padre. why wouldn't you not tell the whole world about it? Why would you just tell us about it? Nosotros ahora como iglesia en el 2019 We as a church of 2019 podemos preguntarle can a ask nuestro Dios, our God, ¿quién nos va a defender? who will defend us? ¿Quién nos va a ayudar? Whom will help us? Porque la realidad Because truth es que para ser comunidad formada por la palabra, is that to be a community formed by the Word, guiada por el Espíritu, guided by the Spirit, van a haber cosas que no van a encajar en there's nuestra going to vida. be a lot of things in which we're not going to fit into very well. And we shouldn't Y fit las into personas se very van well. a preguntar, And people are going to scratch their ¿por heads and qué, go, ¿por qué haces eso? why are you doing that? ¿Y por qué respondes así? Why do you respond in such a way? ¿Por qué tomas esas causas de justicia? Why are you all about this justice thing? ¿Por qué no te quedas solamente en la iglesia? Why don't you just stay at church all week long? La pregunta que podemos hacer es, ¿y ahora quién nos va a defender? The question that we might be able to say is, who will defend us now? Porque para algunos de ustedes aún hasta sus propias familias los han abandonado. Because for some of you, we know that your families have abandoned and left your side when Y you se sienten decided huérfanos. to follow Jesus, and the feeling of being orphaned is real. Bueno, quiero recordarles And so I want to remind you, de que no están huérfanos, you are not an orphan, sino que el Espíritu Santo but that the Holy Spirit es el Espíritu del Dios viviente. is the Spirit of a living God, Es el Espíritu que acompañó y estuvo en Jesús. is the Spirit that accompanied and guided Jesus. Y tiene tres funciones principales. And the Spirit has three main functions to it. Y déjenme decirles, no depende de nosotros. The most beautiful part is that the Spirit doesn't depend on us. Esto es quién es nuestro Dios. This is just has everything to do with who God is. El Espíritu de nuestro Dios. The Spirit Espíritu of our de God, Dios Spirit of God, es nuestro defensor. that is who defends us. Es nuestro abogado por excelencia. That is the lawyer that we need to win the case. Y no estoy hablando de los abogados que aparecen en los letreros en el freeway 1-800. 626, los defensores. ¿Sí? They always pick one number. Say. It's not those lawyers that unfortunately have a bad reputation that follows their crooked ways. That's not it. No son esos abogados que quieren sacarle algunos centavos. We're not talking about those who self-promote on the side of buses. No estamos hablando de ese abogado que los va a dejar colgados. Not that lawyer that takes the money and doesn't get the case done. Estamos hablando de un defensor. We're talking about a defender. El Espíritu es aquel que responde por nosotros cuando hay acusaciones falsas. The Spirit is the one who comes to defend us when people are making a false claim about who we are. No sé si a usted le ha pasado que ha tenido alguna confrontación en el trabajo y usted quiere ir a confrontar a esa persona I don't know if it's ever happened to you, but when somebody o algún familiar. in your work or in your family has made accusations, has said things about you that are not true, and you just want to go and confront them and go, hey! Y en el momento que usted va a confrontar a la persona, And right in the moment that you're getting ready to just go for it, la otra persona es desarmada the other person is disarmed. y acepta. ¿Sí? Y acepta su error.
and they come to you and say, o I'm sorry. recibe consecuencias que ni siquiera uno ha pedido. Or, that's my favorite part, or they get punished even worse than what you would ever imagined, and you're like, whoa. O uno se aparece Or you show up to the scene, y en una situación complicada and in a very complex situation, todo está resuelto. all of a sudden things are resolved. ¿Usted cree que eso es buena suerte? That's not good luck. Déjeme recordarle Friends. que el Espíritu del Dios viviente That is the power of the Holy Spirit es su defensor, coming to your defense. es su abogado. That is the kind of lawyer we have. Y es más, es tanto su defensor The Holy Spirit is such your defender que aún todas las mentiras que se le fueron dichas a usted, that any of the lies who were ever spoken over you, tú eres tal, that you are fill in the tú eres blank. tal por cual, You are la, 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 tú la. nunca serás, You will never be fill in tú the blank. nunca vas a ser. You will never be able to fill in the blank. El Espíritu Santo The Holy Spirit defiende defends you contra so esas deeply mentiras that strikes against all of those lies that have been spoken, y hace su segunda función, and then enters into its second function, que es enseñar. which is to teach. Y es para enseñar hay que recordar. And it's to teach means to remember. Dice, yo les enseñaré todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. It says, I will teach you and you will remember all the things that I have taught unto you. El Espíritu de Dios no solamente va a defender, sino que va a instruirle, a recordar la verdad de quién realmente es usted. The Holy Spirit will not just defend you and remind you of those lies that are not true, but it will instruct you in the truth. Gracias sean dadas a Dios. Thanks be to God. Porque el Espíritu Santo, Because the Holy Spirit, dentro de la comunidad, within the community of the Trinity, dentro de la comunidad también llamada iglesia, but also within the community of what's called the church, mantiene las palabras de Jesús frescas. it freshens Jesus' words. It keeps him fresh for Las us. palabras de Jesús vuelven a ser frescas. The words of Jesus are new and fresh to us every Lo cual time quiere we decir que encounter sus them. promesas son frescas. Which means that Jesus' promises Lo cual are, quiere decir are que su new to misericordia us. es nueva cada mañana. That his mercy is new for us every morning. Lo cual quiere decir que el Espíritu Santo Which means that the Holy Spirit no le va a dar cosas de segunda. won't give you things that are No le va a second dar, best. no le va a dar fruta de las promesas de Dios a medio comer ni expiradas. You're not going to get a half-eaten apple or Le an va a dar expired una chips. palabra fresca It's going to be fresh Y from the recordarle ground, organic produce that'll feed you de and su nourish valor. you. Le And va a will remind nutrir you, y le va a recordar. will remind you of your worth Eres and hijo, nourish your eres bones. hija de Dios. And remind you that you're a child of God. Eso es la manera en que el mismo Espíritu nos recuerda That's the way in which the Spirit su constantly dulce meets us. compañía. It is our sweet companion in this journey. Ay, ¿quién podrá? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? So who can defend us? El Espíritu del Dios viviente The Spirit of the living nos God defenderá. is the one who El defends us. Espíritu del Dios viviente nos instruirá, nos enseñará y nos recordará. The Spirit of the living God will instruct us and shape us and teach us. Pero eso no es todo. But that's not it. Ese Espíritu de Dios That is not all, because that Holy Spirit nos consolará. will also comfort us. Es consolador por excelencia. It's the best counselor we know and have. Para ser consolador To be a counselor, significa que sufre con nosotros. it means that there is a space in which we suffer with. The Spirit suffers with us. Yo sé que tal vez usted nunca se ha puesto a pensar esto, I know that maybe for some of you, you're looking at us like you've never thought about it this way. pero nuestro Dios But our sabe lo God que es sufrir Knows and understands what suffering is. y está dispuesto a sufrir con nosotros. And our God is willing and able and chooses to come and suffers with us. Eso es una gran noticia. That is incredible. Y para consolar And so to comfort, tiene que estar cercano. God comes right here up in our business. La mejor manera de traducir este consolador, el Espíritu Santo, en el versículo 25, Best way to translate this word of the Spirit es aquel que acompaña. is really a better way to translate, instead of counselor, it's really the one who walks with, the one Es who el que accompanies, viene a un lado the one that grabs your hand and walks with you, y camina con and nosotros just abides and walks y with you acompaña. and accompanies you. Qué gran noticia.
What a great companion. de que usted no tiene que ir por esta vida en orfandad. That you don't walk around in this life as an orphan. Si no me cree, el versículo 23 dice, mi Padre lo amará y haremos, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la comunión de la Trinidad, el Dios todo creador va a habitar, va a morar, va a ser vivienda en nosotros. Verse 23 says, my Father will love them, and we, the Trinity, this community, will come and make home within them. Va a ser morada con nosotros. They will abide Va with them. a habitar con They will nosotros. make a home. They will live Va with. no solamente a hacer casa, Not just to build a house, va a ser hogar con but to be a nosotros. home. Este Dios quiere tomarse un cafecito con usted. This God wants to take you out for coffee. Quiere ser íntimo Wants to be intimate, know you so well, para ser su defensor, so that para ser su maestro God could be your defender, your teacher, y para ser su consolador. and to be the one who comforts us. Tiene que dejarse conocer Means you have to allow yourself to be known, porque ella quiere dejarse conocer. because she's also wanting to reveal Entonces, who she is to you. este gran regalo So this amazing de gift ser una comunidad guiada por el Espíritu. to be a community that is guided by the El Spirit. Espíritu Santo no es algo misterioso, así como que solamente algunos lo tienen y otros no. The Holy Spirit it doesn't just choose some people and then it rejects other people. That's not how it works. El Espíritu Santo no lo tenemos que de alguna manera hacer como un mito. It's not a myth that we're like, what is the Holy Spirit? We don't know. El Espíritu Santo está más cercano de lo que pensamos. The Holy Spirit is here and it is closer to you than you would probably imagine. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit es compañía accompanies, a sweet, sweet company para poder enfrentar esta vida. to be able to embrace this life. Y quiero también hacer una breve acatación, ¿sí? De que cuando escuchamos consolador, dulce consejero, etcétera, When we hear words like counselor, sweet companion, quiero también reconocer we also want to recognize el rol de muchos y muchas de las personas que tenemos en nuestra congregación, the important role of many of you who are in our congregations que están dándose día a día la tarea that do give themselves every day de terapia y de consejería to be therapists and psicológica, counselors and social en trabajo workers. social. Todo eso es importante. All of that is so important. Por mucho tiempo en la iglesia hemos dicho, no, eso solamente es para los locos. For too long, we have miscategorized that work. Y decimos, no, a terapia solamente ya se va en las situaciones peores. And we've even erroneously said, no, you don't go to therapy. That's for like the really, really, really bad Pero cases. déjeme recordarles May we remind you que como comunidad formada por el Espíritu, that as a community formed in the Spirit, creemos en la intervención divina del we Espíritu, believe in the holy intervention of the Spirit. Yes, pero we también creemos firmemente do. But we also firmly believe de que Dios ha creado that God ciertas has disciplinas, created different medicina, disciplines and medicines para traer sanidad también. to also bring healing. They're not Tienen que have to ser be mutually ambas. exclusive. We believe that in a combination of both, Porque es ahí donde vemos realmente la gran sanidad because that is when we're able to see the great healings y la compañía del Consolador también. and the accompaniment of the Así que sweet Spirit algunos de as well. ustedes que están haciendo eso día tras día, So to those of you who are stepping into that place of healing every day, aquellos de ustedes que día tras día ven a diferentes personas to those of you who every day sit and hold con stories diferentes desafíos with all sorts of challenges before them, emocionales, físicos, recuerden por favor que como su iglesia creemos en lo que ustedes están haciendo y el Espíritu Santo está presente ahí. may you know that as your church we believe in what you're doing. We thank you for what you're doing, and we know that the Holy Spirit, it is there in your therapy counseling rooms working a healing for all peoples. Y esa es la buena noticia, That's a good news. de que la sanidad That the healing y el Consolador and the counselor no solamente se aparecen si hago una oración aquí, doesn't just show up if we pray in this moment, sino que va con but it ustedes. is just with you. Y en esa cita de mañana de las 9, 10, 6, 7 de la noche, And wherever your appointments are, con quien sea que fuera su cliente, with whomever steps into that room with you, el Espíritu de Dios está presente the Spirit of God is there.
para defender, to defend, para enseñar, to teach, para consolar to comfort a aquellas personas all of those people que han estado viviendo bajo mentiras, who are living under lies, pero también con grandes heridas. but also wounds. Oh, gracias sean dadas a Dios. Thanks be to God Que este consolador that this counselor va con ustedes. goes with you Está esperando por ustedes. and it is waiting for you. Y queremos ser ese tipo de comunidad. And that's the kind of community we want to be. Que nos aferramos al consolador, That we indeed cling on to the Spirit as our counselor. pero también buscamos a personas que But nos we ayuden also a caminar Seek professionals who can help us walk it el out. proceso de sanidad. The process of healing. Sí, no es que usted necesite permiso, pero si usted necesita permiso de su iglesia y de su equipo pastoral, And if you have ever just been wanting to have any sort of confirmation from your community or your pastoral team, déjenme recordarles we just want to remind que you creemos en el poder del Espíritu Santo, that yes, we believe in the power of the Holy Spirit, pero también creemos but we also believe en la manera en que el Espíritu usa in the ways that the Spirit uses la medicina, medicine, la terapia, therapy, para poder restaurarnos to fully completamente. restore us. Gracias sean dadas a Dios We thank God for that. que podemos usar las dos. Porque si vamos a ser una comunidad del Espíritu, Because if we're going to be a community of the Spirit, esto es esencial. this is essential Saber quién es el Espíritu Santo. to know who the Spirit is. ¿Qué rol juega en nuestras vidas? What role does the Spirit play in our lives? ¿Y cómo vamos a ser formados como And iglesia? how will we be formed Por as a esa church? By that truth. Gracias sean dadas a Dios We thank God for that. que no nos ha dejado huérfanos. That God has not left us orphaned. No nos ha dejado solos ni We are solas. not alone. Eso, lo que usted piensa que a veces no sé cómo me salió, no sé cómo ocurrió. Those moments that are hard to put words to, that leave us speechless. Es el Espíritu Santo It's the Holy Spirit haciendo por la iglesia doing for the church lo que Jesús hizo por sus discípulos. what Jesus did for his disciples. Y a ese Dios es al que adoramos. That's the God that we worship. Es el Espíritu que nos ayuda a adorar. It's the Spirit that helps us to worship. Y por eso decimos, Santo Espíritu, ven And that's why we say, oh, Holy Spirit, come. y haz lo que tengas que hacer. Come and do what you need to do. Recuérdanos que tú serás nuestro defensor. Remind us that you will be our defender. Recuérdanos de las promesas. Remember our promises. Recuérdanos de las verdades. Remind us of the truth of who we are. Comienza a consolar nuestras heridas And begin to accompany us in our wounds. para poder ser restaurados To be fully restored. y para poder ver lo que tú ves en nosotros. And to be able to see what you see in us and our neighbor. Gracias sean dadas a Dios Thanks be to God de que no estamos huérfanos, that we are not an no estamos orphaned. desolados, We're not an orphaned people. no estamos abandonados, We are not an abandoned people. sino que Dios But rather our God quiere habitar, wants to abide. quiere hacer morada, Wants to make a home. quiere permanecer Wants to fully abide en nosotros, in us. por nosotros For us. y para And nosotros. through us. Amén.